काय ना पार्टी आणि मजबूत करून 2027 आम्ही कशे जिखपाक जाय तोच विषय आणि काय आणि कितें कंप्लेन बीन असली कोणाची ना बाबा हांव कंप्लेन केन्ना करिना आणि कसलीच कंप्लेन ना आणि आमकां कशें युनायटेडली आमकां पार्टी फुडें व्हरपाक जाय आणि आमचो भारतीय जनता पार्टीचे परत एकदा सरकार कशें घडोवपाचें तोच विशय आनी काय ना आणि कशें भुरग्यांक रोजगाराचे ओन्ली इलेक्शन रिगार्डींग आमकां काम कशें करपाक जाय आणि आमी काम कशें करतले म्हाजे तरी पूर्णपणे 100% कमिटमेंट पार्टी कशें आमकां निवडून हाडूंक जाय जे आमचे नेतृत्व सांगता त्याच दिशेन वचपाक जाय कॉन्स्टिट्युएन्सी रिगार्डींग कितें अशें विचार जाल्यार रोजगारा काम चालूच आसा तुमी पळयता सोशल मिडियाचेर आमचे लोक दीस रात मेहनत करता की भारतीय जनता पार्टीक पयली पेक्षा चड मतदान आमकां गावूंक जाय आनी थोडे लिडर्स येतात तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पळोवपाक आमी आयकता नांवां आयकता सो तेजेर बीन कितें म्हाका कांय खबर ना कोण येता ते तुमकां खबर आसतलें म्हाजे पेक्षा चड हांव म्हाजें काम करीत आसता लोकांचे म्हजी संपर्कान सदैव आसता आयज बी सांजचें आसा काल बी आशिल्लो पयर बी आशिल्लो कितें आहा की आमी काम केल्या आमी जे सरकारान तुमी पळया गेल्या 15 वर्सान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान खूब काम केल्लें आसा आयज तुमीच वयता त्या रस्त्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जायत्यो गोश्टी केल्या पूण आमकां कशें युनायटेडली आमचो पक्ष आमी कशें हाडटले परत आनी आमी करतले काम करपाक आमचे लिडर जेन्ना येता तेन्ना आमी तेंचे गायडन्स घेवन आमी फुडें वचपाक जाय विशय इतलोच आसा की 2027 भोवमतान आमी सरकार कशें हाडटले रोजगाराचे कितें विशय मांडला सर आयज पल्स पोलिओ इम्युनायझेशन ड्रायव्ह कितें सांगता दिसता पोलिओ काय ना लोकांनी फुडें येवंक जाय लोक येता न्ही लोक आमचो जागृत आहा गोंयांत आनी भुरग्यांचे केन्ना विशय आसता टीबीचे विशय आनी ड्रॉप्स दिवचे पडटा तेन्ना येताच ते लोक पूर्णपणे आनी आमची सिस्टम एकदम बरी चलता गोंय राज्यांत आनी आसा न्ही आयज मुख्यमंत्रीन बी आयज साखळे म्हाका दिसता ते गेल्ले हांव बी 1-2 कडेन गेल्लो पूण सगळे गोश्टी काय हांव सोशल मिडियार केन्ना घालिना पूण आमकां एकूच जाय की आमचो सरकार कसो येवचो परत तेजेर आमचे विचार चल्ले आयज सकाळी आमचे थोडे भुरगे म्हणटाले हांगा कांय गोश्टी फुटबॉल ग्रावंड एक जाय पूण आमी कसले गोश्टीचेर आमची चर्चा आसतात भुरग्यांक घेवन आनी युवा घेवन फुडें आमी कशें वचूं शकता आनी पक्षाचें धोरण आनी देशाचे प्रधानमंत्रीचे विचार आमी प्रत्येक कडेन कशें व्हरूं शकता त्या विशयाचेर आमची चर्चा रोजगाराचे कितें उलयला तुमी आयज हांव फक्त पक्ष आनी मजबूत आमी कशें करूं शकता युनायटेडली आमी कशें इलेक्शनाक वचूं शकता आनी बऱ्या पैकी आमी सगळ्या लोकांनी काम करपाक जाय होच विशय हेजेच फुडें कांय ना थँक्यू